जय जय जगन्नाथ नमस्कार। जेनाभिजन सकाळर खबर को स्वागत करुछि। आज हूँ 16 तारीख। कौन रही पाणीपागर मुहूर्त एवं पूरा वीडियो पर नजर पकेबा पूर्वर शुणिनेबा ओडिशार स्थिति वर्तमान पाणीपाग को नहीं कौन कहते विशेषज्ञ। आसतु पूरा वीडियो पर टिके नजर पकईनवा। दर्शक बंधु आमे आपण मानक कही रखुछु वर्तमान गरम रे सिजुछि सारा ओडिशा। एथिमध्यरे वर्तमान जो भली भाव रे ओडिशार गरम एवं झांझी पवन सहित प्रबल मात्रा रे खरा हेउछि एवं लोकमानक मध्यरे एक भालनी पड़गलानी एथुर केमिरी बंचिबे। सेथिपई वर्तमान जो भली सरकारक तरफरु बा आईएमडी पक्षर जो सूचना दिया जाइछि वर्तमान खरा अत्यधिक खरा पाए जो टेम्परेचर रोची 40 डिग्री परे टेम्परेचर रोची प्रत्येक जो आम कही रखुचु झारसुगुड़ा एवं सर्वनिम्न जो भली भाव रे रोची ओडिशा उपरे जो भली रोची खरार ताती एवं संध्या बेले मध्य गरम प्रभावित होची एवं झांझी पवन मध्य बहुची। एथिमध्यरु अस्वस्थ खबर आसुची ओडिशार लघुचापर वर्षा प्रायतः हो पारे बोली आशा करा जाउची। काल बैशाखीर वर्षा हो पारे बोली आशा करा जाउची। बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार मध्य आशंका करा जाउची। एथिमध्यरे जो भली भाव रे ओडिशा परे जो भली देखा देछि एक संकट देखा जाइछि एक गरम संकट एवं जो भली आज 16 तारीख एई 16 तारीख रे सकाळु प्रबल मात्रा रे गरम अनुभूत होछि एवं खरा मध्य सकाळ सकाळ खरा मध्य गरम रोची। एथिमध्यरु जो आईएमडी पक्षरु मध्य सूचना दिया जाइछि आपणकर जदि काम थाए आपण निश्चित भाव रे सफिशिएंट आपणकर जो अंशुघात पाई आपण रक्षा करिबा पाई आपण निजे निजको सुरक्षित मन करी आपण बाहर को बाहरंतु एवं साथी रे आपणकर पानी बोतल छत्ता एवं मथारे उदा कपड़ा पकईकी एवं निश्चित बाहरंतु बाहर को जदि आपणकर काम न अच्छी से बाहर को न बाहर आईएमडी पक्षरु मध्य सूचना दी जाइछि। सेपटे अंशुघात रक्षा करने प्रत्येक जिलार जिलापाल को मध्य सतर्क सूचना कर जाइछि। लोकमानंकु सचेतन करने प्रत्येक छक छकरे एवं पानीर व्यवस्था मध्य करने पाई मध्य आईएमडी पक्षर सूचना करा जाइछि। किंतु देखा गले मार्च और एप्रिल ये जो मार्च एप्रिल मे मासरे अत्यधिक खरा एवं गरम पाई सरकार तरफ वर्तमान जो भली निर्देश दि जाइछि जदि एभली भाव रे गरम अनुभूत हुए सेथिपाई वर्षार आवश्यकता अनेक जिले में मध्य घटना एभली घटुची एवं आमे देखिथिलु एभली भाव रे ओडिशार वर्तमान संकट पर संकट आपण को कही रखुछु। किछि दिन तले एवं प्रबल गरम एवं खरा होतला एवं ठंडा मध्य अनुभूत होतला और संध्या बेले राति रे जो गरम अनुभूत नहले मध्य ठंडा प्रबल होतला एवं शीत भी लागुतला। किंतु एबे जो 3-4 दिन हैला आपण देखंतु 13 तारीख कतरु वर्तमान 16 तारीख पर्यंत जो भली भाव रे गरम अनुभूत होछि लोक जीवा मुस्किल हो पड़ो एवं यही खरा को खरा एवं ताती रे प्रबल मात्रा रे होछि एवं टिके निस्तार नहीं 8टा कतरु आरंभ करी पुणी राति पर्यंत प्रबल गरम अनुभूत होछि। किंतु ए परिप्रेक्षी रे जदि वर्षा लगी रहे वर्षा जदि रुए ताले कौनस प्रकार एठी रोका जाय परिबो एवं टेम्परेचर कमी जाओ बोले जा करा जायछि। एठी प्रत्येक जिले रे वर्तमान आम देखी किछि दिन पूर्वर अनेक जिले में पाग कोहला थिला एवं झिपिझिपि वर्षा लगुला एवं जदि देखा सुंदरगढ़ देखा फुलबाणी देखा वर्तमान हाई टेम्परेचर वर्तमान ओडिशा रोची एवं खरारे सिजुछि ओडिशा। एभली भाव में परिस्थिति वर्तमान ओडिशा सम्मुखीन होछि। पर मुहूर्त पर आम देखिथिलु एक प्रकार वर्षा अनुभूत होगापी जो भली सरकार तरफ घोषणा करा जायतिला होली रे वर्षा होगापी जो भली सरकार तरफ घोषणा करा जायतिला किछि जिले में होली रे वर्षा होगापी जो भली सूचना दी जायतिला किंतु वर्षा मध्य
ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷାର ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପର ହୋଇପାରେ କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଗରମ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଛି ଦିନର ଟେମ୍ପରେଚର ତା ନିଶ୍ଚିତ କମିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି IMD। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁନାହିଁ ଏବଂ ଗରମ ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ଉତ୍ପାତରେ ଏଠି ଲଘୁଚାପର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକା ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲବାଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହେ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରୁଛି IMD ଏବଂ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଦେଖନ୍ତୁ ହରିୟାଣା ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଯେଉଁଭଳି ହେଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି IMD। ପାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା କାଳବୈଶାଖୀର ନିଶ୍ଚିତ ସୂଚନା ଅଛି। କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି IMD। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଭଳି ଖରା ଏବଂ ଗରମ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଅଂଶୁଘାତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯଦି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତାହେଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଟେମ୍ପରେଚର କମିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆଉ 5-6 ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଗରମ ସହିତ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବହୁଛି ରାତିର ଟେମ୍ପରେଚର ଦିନର ଟେମ୍ପରେଚର ଯଦି ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ତାହେଲେ ଟେମ୍ପରେଚର ନିଶ୍ଚିତ କମିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ